नमस्कार दर्शक बंधु तोरी पाई तो पाई सीरियल रे आज देखिबाकू पाइबे राम आज चिकी को निआरे पड़ेइबारु बंचेई देबे। हाँ दर्शक बंधु राम चिकी को नहीं सोफा रे बसई थिबे आ कहिबे तमे गुड गर्ल ना तमे एमिति कष्ट काहेकि करूछ तमको तो कष्ट होउथिबो ना। सुगंधा कहिबे राम बाबा रे तू चिकी को ता ना धरी डाकिलु। राम मुंड हलेई हाँ कहिथिबे। राम कहिबे जेजेमा ये तो गुड गर्ल ना। जेजेमा कहिबे राम बाबा रे मु तते मना करथिली ना या सहित कथा हेबुनी बोली तू ता सहित काहेकि कथा हेलु बाबा आउ सिए गोटे खराब झियो चालिलु चाल एठू आउ तोर या सहित कौनसी संपर्क नाही आउ तू या सहित कथा हेबुनी हेला। राम कहिबे जेजेमा तांको गोड़ ना फुटुका होई जाईछि ना तो तांकु मेडिसिन दरकार ना। जेजेमा कहिबे राम तार किछि हेनी बाबा से खाली मिछरे अभिनय करूछि हेला चल तू एठू चल। ଏହା कही जेजेमा चिकीଙ୍କ ପାଖରୁ ରାମକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଯଶୋଦା ଚିକିର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିବେ ଦୁର୍ଗା ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା। ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ତୋ ଭଲ ପାଇବାର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଜି ତତେ ରାମ ତୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ଆଉ କାଲି ତତେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଆଉ ତୋ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ହାରିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ରାମ ସତରେ ଚିକିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଯଦି ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।